For today's video mga idol, di ba gapon ako nang vlog sa inyo ha mga idol nga diri sa Samal dili tanan nga beach bayran naa po diri free mga idol. Kana bang kuan manhilang mo diri unya muligo kadali di asaw na mo diri oh. Free ni mga idol dinhi ni sa kilid sa Babak Wharf dinhi sa second district, first district sa Samal Island mga idol. Tan-awan ninyo mga idol oh. Ani mo diri inya ayaw lang gud mo kakuan kayo ang amo ang sani ang amo ang tubig pag kanindot na lang salum-saluman na apay balas nga mas labi na yung nindot ang balas mga idol unya dili mo kagasto kay mao lagi to wag bayad lantaw mo diri sa mo ang dagat nga lami jud kaayo kaliguan dili pud mo maproblema mga idol kay bisan tuod og free ni pero na pud mo magamit nga mga chairs. Ang kuan lang, chairs and tables pero naana ni bayad mga idol kay para dili naman ni sa government. Private initiative naman ni chairs and tables mga idol. Please like.